الله الرحمن الرحيم. الفاتحة ولا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار أصحابه وذريته وأهل بيته سيدنا رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم إلى سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأنصاره مغفورهم وإلى رسالة السلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا جدي الشيخ أبو بكر بن سالم وآهيه أجي بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشعري بن عبد الله بارس وجميع ساداتنا العبي عليه وصار مغفورهم وإلى الحبيب صاحب الراتب بن ثروت اللبد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بعلوي وإلى رسول الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي وإخواني وأولاده وصورهم مغفورهم ورسول الحبيب أبو بكر السكران الحبيب عمر المهبار الحبيب حسن بن صالح البهر سيدنا الحبيب عبد الله بن سعد بن طاهر ورسول الحبيب حسن بن عبد الله الساتري وإخواني الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الساتري ولا رسول الحبيب إدروس بن سمير سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وإلى رشيد الحبيب علي الحبشي كوتang سيدنا الحبيب حسين الأدروس الوربتang ولا سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد بريق ولا سيدنا الحبيب عبد الرحمن الحبشي جيني ولا رسول الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل ولا سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف برسيك ولا سيدنا الحبيب حسين بن عبد الله السقاف برسيك ولا سيدنا الحبيب ولا رسول سيدنا الحبيب محمد بن إدروس الحبشي ولا سيدنا الحبيب محمد بن حسين الإدروس ولا رسول سيدنا الحبيب محمد بن أحمد المهضار وإخواني وأولاده وأنصارهم وفروهم ولا رسول سيدنا الحبيب محمد بابود أولاده الحبيب علي بن محمد بابود لوان ولا رسول الحبيب القادر الفقيه أولاده الحبيب عبد الله بن الفقيه ولا رسول سيدنا الحبيب محمد بن علي المالكي وإخواني الحبيب عباس بن علي المالكي ولا سيدنا الحبيب القادر بن حمر السقاف ورسول الحبيب القادر بن محمد الحداد وإلى رسول الحبيب عمر بن هور العطاس وإلى رسول الحبيب محسن العطاس ورسول الحبيب سالم بن جدان ورسول الحبيب علي العطاس بنغور وإلى رسول الحبيب جعفر بن سحان السقاف سيدنا الحبيب علوي بن السقاف سيدنا الحبيب عبد الله بن أحمد الحدار وإلى رسول الحبيب حسن بن أحمد بهارون وإلى رسول الحبيب حسن بن محمد بهارون وإلى رسول الحبيب حميد بن عباس بهاشم بشيري وأنصارهم وفروهم ولا سيدنا الحبيب نوال حبشي سنغافورة سيدنا الحبيب علي بن جعفر الأدرس ماليزيا وإلى روي سيدنا الحبيب وإلى روي سيدنا الحبيب عبد الله بن الشيخ أبو بكر وانصار مغفورهم والحبيب سيد الوالد صالح بن عبد الله بن أحمد الحدار ومشفى بن أحمد بن حسن الحبشي وإلى الحبيب طاهر بن عبد الله الكاف ولا الحبيب ولا روي سيد الحبيب هاشم بن عبد الله سقاب بنيوانgi وإلى روي سيد الحبيب وإلى روي الحبيب يحيى بن علي الحدار وجميع ساداتنا العبي علوي وانصارهم مغفورهم وإلى روي محمد رسول البنجري سيد بن عبد الكريم مسلم المدني وإلى ريك حجي محمد سروني عبدان بانجيل كحجي عبد الحميد باسروان كحجي محمد خليل بangkalan كحجي عبد الله بangkalan كحجي ليلور سمناب كحجي ردن أسعد سمسور ريفين أسم بغوش تبندو وإلى ركاجي باهير بن كجي أحمد كاري سمناب وإلى ركاجي ياسين بن حجي رشيد سمناب وإلى روي كحجي أنang ساراني وإلى ركاجي ساراني عريف وإلى ركاجي كسبول أنوار بن إسماعيل البنجري وإلى ركاجي سلالمي وإلى ركاجي سالم معروف أولاده كحجي محمد خليل الرحمن بن كحجي سالم معروف وانصاره مغفورهم وإلى ركاجي سمن موليا كحجي سمن جلال كحجي حسين قدري كحجي حسين مولي كحجي حسين لهلان وإلى روحي كحجي محمد جزول سمان وإلى روحي كحجي بدر الدين وإخواني كحجي محمد رسد وأولاده كحجي محمد وانصارهم مغفورهم وإلى ركاجي أحمد زهدي النور بن حجي محمد بنجرماسين وكحجي محمد رضوان guru kapo wala ruike haji Muhammad wala rike haji Maimun Zubair sore mafurhim wala rike haji Muhammad Irzal Zain dalam bagar ke haji Muhammad Said dalam bagar ke haji Muhammad Muhammad Khodari Kampung Melayu wala rike haji Samsuri bin Haji Muhriz Pasayangan wala rike haji Tasrifin bin Haji Muhammad Pasayangan wala rike haji Ibrahim bin Haji Ismail Antasan wa usurihim mafurhim wala rike haji Muhammad wala rike haji Muhammad Sufyanur Keraton wala rike haji Muhammad Khalik وإلى روحك حاج وإلى روحك حاج محمد أرف الإلهام وصور مفروهم وجميع إخواننا في الدين من أهل لا إله إلا الله وخصوصا حاج محمد زيني بن عبد الغني وصور مفروهم وإلى روحي
almarhum Madsam bin Siddiq wa ila ruhi guru Kasful Anwar bin Abdullah wa usuri ma'furuhim innallaha yataghashahumur rahmah wal maghfirah wa yaskinhumul jannah wa ya'idulna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa umrafatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Allah idhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa afiya wa amalana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhihi an-niyyah wa qullatin salihah syamilah masihah wal afiyah wa tulil umur wa ta'atillah wa rasul rizqan halalan tayyiban mubarakan Allah ij'alna wa iyyakum minal muttaqin as-sabiqin an Allah yahfazana bi jahin nabi wa barakati ashabi dhurriyyati ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabul wa tamam bi kulli sul wa ma'mul salih ihsan zahiran wa batinan dafatan li kulli syarr khairan lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fi din ma lutfi wal afiyah wa la niyatin Allah yunawwir qulubana an Allah yunawwir qulubana an Allah yunawwir qulubana wa qawali بنام الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا ولادنا جامعة لكل نعمة صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, taufik, inayah, hidayah. Insyaallah selalu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap niat kita, setiap hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan semuanya, dan insyaallah kita tidak keluar dari majlis yang mulia ini terkecuali segala dosa kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang kita kehendaki mudah-mudahan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan salihah, dan dimatikan kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, marilah kita lanjutkan pengajian kita di malam yang mulia ini. Ini anak siapa nih? Duduk Dul. Anak siapa tuh? Jaga anaknya, Pak. Jangan tuh mulah aja. Lah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Kita memasuki yaitu bagian-bagian yang pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya, masuk yang pertama, bagian yang pertama yaitu adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak apa gerang adab-adab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan berataan di sini. Ya, ketahuilah olehmu bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang fardu. Ya, fardu tuh yang wajib. Tampar nih. Ya, ketahuilah olehmu bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang fardu. Fardu itu artinya wajib, ya. Dan ada yang sunnah. Nah, jadi ketaatan kepada Allah itu, yang perintah Allah itu ada dua. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Fardu artinya wajib. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang fardu itu ialah modal perdagangan. Ya, dan yang modal itu kita akan selamat. Ya kah? Dengan modal berdagang itu kita akan selamat.
Ya kan? Maksudnya apa, Beb? Kalau kita jujur berusaha. Ini misal nih contoh. Ya kan? Sedangkan yang sunnah itu adalah keuntungan. Lah, jadi nang fardu nang wajib itu perdagangan, nang sunnah itu keuntungan. Ini contoh orang berusaha berjualan. Artinya apa, Beb? Manusia itu, Pak, kenapa dijadikan sunnah? Berusaha berdagang itu wajib hukumnya, ya kan? Ini yang fardu. Ya, yang sunnah itu apa? Ibarat keuntungan. Manusia itu mendapatkan keuntungan. Itu sunnah ngarannya. Kenapa jadi dikatakan sunnah itu, Beb? Manusia ini berusaha berjualan kada mungkinnya berujung tarus. Pasti ada ruginya. Yalah. Bujurlah. Buktinya apa, Beb? Ulun ada bisi kawan di Martapura, ngarannya Haji Untung. Berjualan rugi terus. Kada kawan. Amba bujuran. Ulun kada nyaman awak bae nah. Cuma kangen lan pian rindu ulun pian lawas pada pengajian nah. Dan doakan mudah sehat ulun lah. Ya Allah. Hanya datang umroh 4 hari nah. Masih bau Mekah lagi. Hanya garing. Karena manawak. Lah, jadi yang fardu itu ibaratnya orang berdagang. Yang sunnah itu ibarat keuntungan. Ini ibaratnya. Nah, ya kan? Artinya apa? Kita punya jujur, berusaha, berjualan bagus, berusaha baik, kita berusaha berjualan, insya Allah akan mendapat keuntungan yang banyak ujungannya. Ya, keuntungan banyak, ujungannya banyak yang dapat. Itulah dikatakan di sini, ya. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa derajat kelebihan. Ya, sudah berujung pulang mendapat derajat kelebihan pulang diberi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa kata Nabi? Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma tagarraba ilayya mutafarraguna bimithli adama maftaratu alaihim wa la yazalul abdu yatafarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbaitahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'atul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabsitu bihi wa rijlahu allati yamshi biha. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, ya, jadi yang dibaca ini tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, ya, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hambaku, ya, menghampirkan dirinya kepada aku dengan seumpama mereka melakukan ibadah. Ya, jadi kada ada suatu gawian, kerjaan atau cara yang lebih bagus terkecuali, ya kah, Allah Subhanahu wa taala itu menghampirkan kita manusia, memaraki kita manusia itu ke dalam suatu ibadah. Ibadah yang bagus, hadir ke majelis ibadah, ya, tapi karena Allah, jangan karena manusia. Ya, apa kadang hadir majelis itu karena manusia, Beb? Amanya gurunya ada banyak nang hadir, punya majelis ada gurunya karena nang hadir. Boh, ini lain juga gurunya ini jer bah bekoler hadir jer. Nah, itu karena hadir majelis lain karena Allah, tapi karena guru. Ya, jalan abah guru tuh biar buka pengajian abah guru tuh biar, ya kak, biar tuh nang aja sendiri menyandak hadir pengajian, jangan memandang oh menyada gurunya hanya hadir, jangan. Itu ngarannya hadir majelis karena guru, bukan karena Allah. Karena Allah, karena Allah ini ada guru, kagak ada guru kah hanya hadir. Tapi ada gurunya bujuran jangan hadir. Siapa yang belajari?
Mbah. Ya kan? Maksudnya apa? Jangan pernah memandang guru, kiai kah, ustad kah, habib kah, siapa kah, guru kah, ya kah? Selamanya bagus. Torigahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, umpati duduk dengan mereka mengaji, kayak itu maksud ulun. Ya kah? Munya kada ada gurunya lalu jangan belajar. Siapa nang belajari kada ada orang ah? Mbak ya, ya kah? Nah, dengan seumpama mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang aku fardukan, ya Kak, ke atas mereka. Nah, jadi fardu ini merupakan ya Kak, wajib orang mencari ilmu tuh wajib hukumnya. Ya Kak? Nah, kenapa jadi wajib, Beb? Biar setiap gerakan gawian kita tuh semuanya ilmu. Berusaha, berjualan, banyak ada ilmu. Ya nang wani mendustai orang toh. Bujuran biar mbah. Ya kan? Kawin misalnya. Banyak ada ilmu, ngalih juga. Ya kan? Napa lah hidup nih? Ya kan? Mulai dari napa? Kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala berataan sudah hidup nih. Mulai motong kuku Rina. Napa aja motong rambut, sunnahnya hari apa? Dilajari guru. Tak, di kitab semuaan dapatnya. Karena ada bang guru tuh bahapal. Yang ada bender melalui kitab. Ada guru bahapal, ada guru bahapal. Ada. Ulun semalam khutbah Jumat karena buku-bukuan dipadakannya. Habib tuh bahapal jar. Bujur juga bang mikir-mikir. Nah, ya kan? Potong kuku tuh nah. Ya kan? Nah bagus tuh hari apa, Beb? Senin, Kamis, Jumat. Bagus. Lain pada itu, bah. Kada bagus. Bukan kada boleh, boleh cuma kada baik, kada bagus. Benar Senin, Kamis, Jumat. Itu bagus. Ya kan? Nah, kenapa jadi suruh motong kuku hari Senin, Beb, motong rambut hari Senin? Ya kan? Itu orang mewarisi kekayaan. Ya kan? Bakal kaya, itu bakal sugih, rezekinya bakal lancar. Itu, tapi hari-hari lain apa Beb, rezekinya bakal sial, rumah tangga berhancuran. Itu. Ya, jadi ini ada kitabnya berataan, kada asal bapal-bapal bender iya. Iya kan? Dan senantiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada aku tuh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dengan menambah amalan yang sunnah. Nah, dilajari oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kenapa, Beb? Menambah amalan yang sunnah. Kalau yang wajib kita kerjakan, yang wajib kita gawi, yang sunnah ditambah. Kayak apa misalnya, Beb? Salat sunnah, ba'diyah, qabliyah digawi. Ya kah? Habis Isya salat qabliyah, salat ba'diyah, ba'diyah Isya, qabliyah Isya. Nah, digawi, yang wajib sudah digawi, yang sunnah digawi. Pulang tuh amalan-amalan yang bagus ngarannya. Ada juga nang kayak ini Pak. Yang sunnah digawi, yang wajib pada digawi. Ada juga nang kayak itu. Mbah, ada nang hadir majlis, biar Mbah, ada nang hadir majlis, Mbah. Hadir majlis, ada juga duduk tapi isya pulihkan. Ada juga. Orang mana, Beb? Orang antaraku. Kadang ini bergaya aja lah, bergaya aja kita bergaya aja. Mbah. Ada juga nang malam, Beb. Hadir majlis maghrib kada. Ada juga nang itu. Ada orang mana kata dia. Jangan kayak itu, jangan nyakawa tuh digawi berataan barang ya kan Mbak ya menggawi nang sunnah ya kah baik lan orang kadang-kadang napa nah lan orang ketujuh memberi ketujuh ini baik lan orang bagus ya toh ya tapi nang wajib ditinggal jangan kada boleh ya kah bisi duit banyak misalnya banyak bawa umroh itu duit Mbah, bisi duit banyak, lu kada jinet.
ada mengalihi benar aja. Tak polisi nangis sudah. Lagi kur cakap polisi menjinet. Jangan. Penyakit tuh jangan diulah-ulah seorang, jangan. Ayah ibadah, sembahyang jalan Allah, sholat gitu aja dah. Nyaman apa? Iya kan? Berkesan apa aja kita dunia ini nih. Kenapa aja dunia ini Pak? Ya kan? Mbah. Ketujuh bahwa lan orang jadi kada boleh kada bagus. Pemaaf lan orang tuh beri maaf. Nabi itu kayak apa? Oh Rasulullah tuh pian pemaaf benar Nabi itu. Pada ketujuh bahwa sedikit-sedikit napa aja. Ya kah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi juga ketujuh nang kayak itu. Ya kan? Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Ya kan? Tuh di Maulid tiba. Iyalah. Iya kan? Ini ngangau tadi berdua nih. Ya kan? Tuh gamis bujurakan burung kelihatan bapal. Kalau salah orang ada. Ya kan? Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Rasulullah itu pemaaf orangnya. Ya kan? Rasulullah itu orang yang pemaaf. Ketujuh beri maaf lawan hambanya. Buktinya apa? Biarpun kita berdosa yang kayak apa aja, banyak dosa yang kayak apa kalau lawan Nabi, ya tadi maafkan Nabi aja. Han, nyamannya. Ya, tapi punya agamanya Allah Subhanahu wa taala diganggu. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pasang dada. Karena terima Nabi. Iya kan? Itulah Rasulullah kehebatan kita. Dan kita kawa meniru Nabi ya kalah. Dan kawa kita, ya kan? Dengan menambah amalan yang sunnah. Setelah mereka melakukan yang fardu. Nah, setelah melakukan yang fardu hanya mengawin yang sunnah. Itu, ya kan? Sehingga aku mencintainya. Ya Rasulullah, kalau sudah kita menggawi yang wajib, kita menggawi yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala cinta lawan kita, sayang lawan kita. Kalau sudah Allah cinta, Rasulullah cinta lawan kita, mendapat surganya Allah. Nyaman kada kira-kira? Nyaman. Cuma kita nang menggawinya kadang-kadang al-koleru kulir. Itu bang udah was-wasnya hidup ini banyak mana leh, macam-macam leh. Nyerak ke masjid sembahyang fardu tiap malam ada aja was-wasnya, kuyuhan ada aja was-wasnya. Jangan urusan itu, urusan sembahyang ini was-was, sholat was-was, ya kan? Usalli aja 5 menit usallinya aja. Orang sudah ruku sujud inyanyar usalli aja. Ada ya nang kayak itu. Astagfirullah. Usalli. Menyadar orang kayak ini pakai tapak di belakang. Tapi jangan tapak muhanya berkelahian. Was-was untuk mandi, ya Allah. Mandi setengah bak habis mandi. Bak hibak mandi. Dapat sidin mandi habis, setengah bak separuh habis. Ya Allah was-was. Jangan mandi di sungai ranai. Ada ya was-was hidup manusia ini itu bang. Tapi mencari rezeki kan kadang was-was juga dapat dapatnya kada yakin. Coba aja gak yakin lawan Allah. Wudu kah, sholat kah, maunya yakin lawan Allah, dia dapat pahala tak? Tolak umroh kah, ke haji kah, ziarah kah, amonnya hatinya bagus, amonnya yakinnya hatinya diterima tuh ziarahnya tuh. Amonnya kada yakin, was-was, kada dapat pahala tak? Ya kah? Ziarah kubur, ziarah ke makam Nabi, umroh, ya apa? Habis duit ulun kayak apa? Ini jangan aja kayak bulik ini kayak apa? Kada dapat pahala itu. Ayo ujuran, kada dapat pahala gitu. Jadi biar aja baik kita nih pengen punya tulak umroh, tulak haji, duit ini kada terlihat lagi, duit yang banyak ujuran. Kada terlihat lagi. Yang ada tuh hendak pulang, berangkat hendak pulang, tulak itu nang ada. Itu orang pemikiran yang bagus tuh kayak itu. Tapi was-was hatinya bah kadang-kadang kawan dilawan was-was nih.
kayak apa juga kalau ini ya Allah habis duit ini, aduh makanya jual kendaraan malah habis, nah kayak apa bah karena dapat pahala nanti ya kah, hadir hall kenapa kah bah kemana-mana kah, jangan merasa rugi kita, jangan, kada boleh kita merasa rugi. Punya merasa rugi akhirnya kada dapat pahala, baik sholat kamarnya kada husuk kan gitu, kada dapat pahala, bujung meluasi ruang murid bener bujur kan kada dapat pahala. Hadir majlis tapi punya kada niat dari seorang jiwa, kada dapat juga pahala. Cuma cari pahala atau cari supaya dapat ridho Allah, kayak apa caranya? Supaya dapat syafaat Nabi, kayak apa caranya? Itu diusahakan. Ya, jangan beretik hati kada baik. Alhamdulillah. Jangan beretik hati kada baik. Terima juga kah aja. Sampai yang ulun ini terima kada tahu juga lagi. Jangan kayak itu. Ya kan? Jangan boleh. Kita nebai biar mohon maaf minta ridha ulun. Biar sebungul-bungulnya manusia kah? Misalnya lah sebung kemana kayak sebungul-bungulnya orang kan misalnya kada pintar-pintarnya misalnya lah, tapi kalau kita yakin lawan Allah, insya Allah kita diterima Allah aja. Ya kan? Makanya kenapa istilah kita nih, jangan kita meremehkan orang, jangan. Kada boleh. Kita meremehkan orang tuh kada boleh. Siapa tahu orang yang kita remehkan tuh mengundang keridhaannya Allah, doanya paling diijabah Allah. Kada tahu kita. Jujur, jangan, kita tidak boleh menganggap orang itu remeh, menganggap orang itu lebih hebat daripada kita, itu kada boleh. Kada boleh gitu, kada baik. Oh sidin itu ibadah, luar biasa sidin itu ibadahnya aja. Bah, ulun ni gen kawa angka itu. Bah, ulun ni gen tengah malam sembahyang jangan apa sembahyang, kada boleh nang itu biar. Itu ya kan kebaikan amal pian selama pian gawi itu Allah aja nang tahu. Biar aja manusia kada tahu, kada apa, yang penting Allah yang tahu. Kayak itu gretek hati manusia dah. Kayak itu ya kan, kada boleh kita wah ulun ni hebat, ulun ni kada boleh kita, jangan ya. Umpati sifat aulia Allah subhanahu wa ta'ala, umpati sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa sifat Rasulullah? Tawadhu Nabi, tawadhu. Kada pernah merasa iya wah ulun ini nabi, ulun ini kada pernah makaiso. Ya tawadhu Rasulullah. Ya kan? Menunduk aja Rasulullah. Ada kita menunduk mencari duit receh. Mbak. Nah. Sehingga aku mencintainya, maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah ya kan, akulah pendengarannya yang akan mendengarkan dengarnya. Maksudnya apa? Allah yang mendengarkan. Kalau sudah Allah cinta lawan umatnya, Allah pasti mendengarkan. Ya kan, melihat Allah subhanahu wa ta'ala lawan kita, kada bakal berpaling lawan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah cinta, mencari Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita ni nangalih bae. Bujuran, kalau kita cinta lawan Allah ni pasti sudah. Cuma mencari Allah supaya cinta lawan kita ini nangalih. Ini nangalih. Ya, kalau Allah tuh pasti cinta lawan umatnya dah. Rasulullah tuh pasti sayang lawan kita berdataan dah. Pasti. Kada mungkin kada. Cuma kita aja lagi nih nah. Punya Allah sempat mencintai kita bujur-bujur bah luar biasa tuh ya, istimewa lah. Judan, mbah. Apa jangan? Saya bujuran, mbah. Ya kan? Dan aku penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia berkata. Nah, jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkataan yang baik. Kita pun berkata-kata dengan yang baik karena kita umat Allah, umat Rasulullah. Dan akulah tangannya yang akan menuntun dengannya, ya, dituntun kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang baik. Dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Nah, ya Rasulullah ibaratnya sidin Allah Subhanahu wa taala itu sidin batisnya. Jadi kita nih empat penjalan akan benar aja.
Kemana arah berjalan itu benar aja. Iya kan? Nah, jalan Allah Subhanahu wa taala, berjalannya ke majelis, jalan ke majelis. Berjalan ke mana teh? Ya kan? Ke masjid berjalan. Itu suran Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh lawan kita. Ya kan? Allahu a'lam bisawab. Kita membaca manakib sedikit. Manakibnya Guru Kaspul Anwar lah bin Ibrahim bin Ismail kah? Nah, Guru Kaspul Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari, hanyar hol sidin semalam. Ya kan? Seorang wali Allah Subhanahu wa taala, ya, orang Banjar, insyaallah luar biasa sidin, orang wali. Kemudian kita berberkah sidin lah, beratanlah. Ya, sidin itu dilahirkan di Kampung Melayu pada malam Selasa tanggal 4 Rajab. Ya, ayahnya beliau bernama Haji Ismail bin K. Haji Muhammad Arsad bin Muhammad Soleh bin Bahruddin bin Kamaluddin. Ibu beliau bernama Hajah Siti binti Haji Abdurrahim bin Abu Su'ud bin Bahruddin bin Kamaluddin. Dan diantara guru-guru beliau banyak gurunya lah, banyak gurunya sama kayak Habib Anotoh. Siapa? Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau tuh baik, gurunya banyak sidin. Insyaallah luar biasa. Siapa di antara guru-guru beliau yang juga keluarganya adalah Haji Ismail, abah beliau lah, bin Haji Ibrahim bin Muhammad Soleh bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Syekh Abdullah Khatib bin Haji Muhammad Soleh, guru-guru beliau. Masya Allah, guru-gurunya termasuk orang-orang soleh juga. Ya, Masya Allah lah. Nah, setelah melihat kecerdasan kakek beliau yaitu Muhammad Arsad dan nenek beliau Hajah Siti Aisyah, beliau mengirimnya ke tanah suci Mekah, ya, untuk mencari ilmu. Ya, jadi Syekh Muhammad Arsad Guru Kaspul ini dikirim ke Mekah untuk mencari ilmu. Itulah kita belajar, jangan pernah putus asa. Ya. Nah, untuk meneruskan pelajarannya pada tahun 1313 Hijriah berangkatlah beliau beserta keluarganya ke tanah suci Mekah. Sesampainya di negeri Mekah, ia sangat rajin menuntut ilmu baik kepada ayahnya sendiri maupun kepada ulama-ulama yang lain. Beliau belajar bahasa Arab kepada Haji Amin bin Qadi Haji Mahmud bin Aisyah bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau juga lama menetap di Mekah. Sewaktu umur 2 tahun, ya, berada di Mekah, ayah beliau Haji Ismail wafat pada malam Senin. Jadi pas Guru Kaspul nenek lah, wah, belajar di Mekah, ayahnya meninggal. Meninggal di mana? Di Mekah. Masya Allah, luar biasa. Orang meninggal di tempat yang baik itu bersama dengan orang-orang yang baik, dapat jua rahmatnya, dapat jua kebaikannya, ya kah? Itulah banyak kawak kita ini nah mati, ada orang soleh belang sekung nang meninggal, ya kah? Bisi alkah misalnya, ada orang soleh sekung maka selamat berataan dan dah. Itu nyamannya, ya. Pada umur 13 tahun, malam Ahad Ba'dal Isya tanggal 18 Jumadil Awal, ibunya menyusul ayahnya wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la. Masya Allah, di Ma'la ini pekuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Siti Khadijah di Ma'la. Al Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki ada di sana, putra daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada juga di Ma'la sana. Ya, mudahan kita kawal ziarah berataan lah. Mudahan sisihkan waktu kita, sisihkan tenaga kita, sisihkan kesehatan kita, duit kita, harta kita untuk kita ziarah ke makam wali Allah Subhanahu wa taala. Berniat di hati, ya Allah jangan dimatikan ulun, ya Allah mudahan ulun kawal ziarah ke makam kakek kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ziarah ke makam wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jangan tumpuk harta aja. Bisi duit nukar mobil, bisi duit nukar kendaraan, bisi duit nukar ini nukar ini.
kawa janukar ka itu tapi sisihkan sepalih harta kita tuh nah. Yang pacang bah kita ke surga tuh nah. Ya kan? Diusahakan. Ya kan? Nah, setelah itu beliau hanya tinggal bersama dengan kakek dan neneknya yang merawatnya. Di antara guru-guru beliau ialah Syekh Umar Hamdan An-Makhrus yang bergelar muhaddis, ahli hadis. Muhaddis itu artinya ahli hadis. Ya. Ada juga di sini banyak nang ahli kunci ada juga. Tong bulah kunci. Ahli kunci itu orangnya. Ya kan? Saya Muhammad Yahya Al-Yamani dari Yaman. Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani dari Yaman. Banyak nah. Syekh Said Ahmad bin Syekh bin Sayyid Abu Bakar bin Syekh Said Al-Alif Billah Said Muhammad Syatta. Syekh Said Ahmad bin Hasan Al-Attas menulis kitab Tadhkirun Nas. Masya Allah. Banyak guru-guru beliau luar biasa lah. Insya Allah luar biasa. Setelah 17 tahun belajar di Mekah, akhirnya pada bulan Rabiul Awal kembali ke tanah air. Setelah tiba di tanah air, beliau dikawinkan oleh kakeknya dan neneknya dengan seorang perempuan yang solehah yang bernama Halimah binti Ja'far pada bulan Syawal. Dikaruniai 6 anak, banyak juga anaknya lah. 6 anak, 4 putra dan 2 putri setelah menerapkan ilmu selama 20 tahun di kampung halaman pada tahun 1350 ya, beliau berangkat lagi ke tanah suci. Masya Allah, sama kayak guru Bangil. Guru Bangil itu baik kalau ada salah 15 tahun beliau. Guru Bangil 15 tahun beliau menimba ilmu di Mekah. Masya Allah. Tuh. Ya, mengambil keberkahan daripada kota-kota suci. Nah, ini banyak orang yang berangkat sekolah ke Hadramut, makanya menyabisi anak tuh usahakan, sekolahkan ke pondok pesantren, masukkan, jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa kita itu waduh sia-sia. Ada sia-sia amanya kita meninggal bisa anak soleh yang mendoakan kita ke kubur anak kita. Itu benar ya? Hari-hari kita didoakan oleh anak. Ya kan? Ya Allah, Abah Ulum meninggal mudah husnul khatimah ya Allah. Mudah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Menyabisi anak soleh itu. Ya kan? Coba menyabisi anak ada soleh. Ya Allah, Abah Ulun kada meninggali ulun mobil ya Allah. Kada meninggali duit ya Allah. Ya jinit habis ya Allah. Waduh berat jiwanya. Ya kan? Awal jinit aja. Ya, luar biasa lah orang-orang soleh ini, masya Allah perjuangannya tuh luar biasa. Ya, makanya ketika kita hadir hall-hallnya tuh masya Allah senang benar hati kita. Ya kan, nih hall tuh panjang barak dah Ali Mukim nih tanggal 16 Juni insya Allah dia Ali Mukim datangnya kan beratan. Insya Allah nang ceramah kena Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz Abdul Somadnya kadang kawan diteleponi semalam. Jadi digantikan lawan Guru Baran Jamil. Berapa? Guru Baran Jamil kira nang ceramah insyaallah. Kalau datuk panjang katanya kan lah berataan. Nah. Dan akhirnya pada malam Senin pukul 9.45 tanggal 18 Syawal September beliau wafat dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di kampung Melayu. Masya Allah, kampung Melayu berkah. Kenapa jadi berkah? Ada makam orang soleh. Orang jadi tahu kampung Melayu karena ada makam orang soleh, ada guru kaspol. Ya kan? Orang tahu sekumpul karena ada abah guru. Orang tahu Mekah, Madinah, kenapa? Karena di sanalah tempat dilahirnya Rasulullah di Mekah, tempat meninggalnya Nabi di Madinah. Makanya makmur, luar biasa berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampak keberkahannya itu tampak sudah. Kenapa? Karena ada wali. Coba karena ada orang wali, karena ada abah guru. Siapa yang tahu sekumpul? Mungkin tahu-tahu aja sekumpul, cuma ya kayak itu aja tahunya. Karena tahu ini sekumpul ada abah guru di makam-makam di sana, rumah abah guru sekumpul ada tahunya. Karena ada sidin, ada orang mulia, masya Allah. Maka tempat lingkungan itu akan menjadi mulia karena sebab orang soleh. Ya kan? Tanah larang, miliaran di sana, MM-an. Aduh.
Kita bulan semacam corona semalam hanya dapat 3 M aja. Dapat 3 M aja. Corona semalam dapat 3 M ya. Buahnya dapat 10 M, 20 M dapat. 3 M tuh kan dibagi-bagi. Terbaham. Tanah larang. Ulun semalam ditawari orang bayar tanah. Diberi orang tanah ulun. Dia sekumpul, alhamdulillah. Beb, ulun beb ada tanah, beb anak munjuk lan pian, mau lah pian, mau datangnya ke sana sekalinya, sekarung warak, tanah pupuk dijulung, kurang ajar mana mau lolo, nak kawar jadi pupuk ke sana apa ada, mbak, ya kan, itulah kita keberkahan, masya Allah, mudah-mudahan berataan kita mendapat keberkahan dari hadir majlis, kita dapat keberkahan. Dari yang membaca-baca menakib orang-orang soleh, kita mendapat keberkahan dan insya Allah hidup kita, ya kah? Hidup kita, rezeki kita, harta kita, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub lana ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertahlil semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 وسيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وحدي وبلغ وتكبر ثبارنا من القرآن العظيم وما هنناها من كل لا إله إلا الله وسبحانه سبحان الله بحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وعصيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهضي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا قرد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين خصوصا على سيدنا رسول الله وأصحابه وذريته وأهل بيته سيدنا رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم على سيدنا محمد الله من سيدنا المقدم محمد بن علي بالمنصور ما فرق ولا زال سلطان أولياء شيخ القادر الجيلاني وسجدي أبو بكر بن سالم وهي كبن سالم الحب عمر بن عبد الرحمن الطاس وأشياء ابن الله بارس وجميع سادتنا العبد الرسول ما فرحب ونزل الحبيب أبو بكر سكران حبيب مهور الحبيب حسن بن سالم بهرس الحبيب الله بن سلم الطاهر وجميع سادتنا العبد علوي عنصر ما هو إلى رسول الحبيب سيد الولد صلى الله بن عمر حضر الشعب بن برسان الحبشي ولا الحبيب عبد الله بن شوبكر عنصرهم وفروحهم وسيد محمد رسول بن سيد بن عبد الكريم بن سمر المدني ذلك حجي محمد صلى الله عليه وسلم من حمد الله حميد بصور حجي محمد خالد بن خرج حجي الله كثير
hajar sabsara fi ka janan sarani wala ga jusran arif ka jikas punawan bismillah bajari wala ga jisan ilmi wala ga jisan ma'ruf auladi ka haji Muhammad Khalilur Rahman ben ga haji Salim ma'ruf sore mafruhe wala roi ka haji Ahmad Suhdian bin haji Muhammad sore mafruhe wala ga haji Muhammad Ridwan Buruk Abu sore mafruhe wa jami' ikhwana fi din min akhir la ilaha illallah ajma'in sallallahu haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sore mafruhe almahum Sarmanto bin Kartono Welarohi almahum Al-Habib Sayyid Al-Walid Saleh bin Abdullah bin Ahmad Hadar wa Mishwab bin Ahmad Hasan Habshi wa sore mafruhe jami' wa jami' ikhwana fi din wa jami' ahli al-qubur من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا روح المرحوم guru Kasful Anwar bin Abdullah wa rohi almarhum Matsyam bin Siddiq walidina walidikum Muhammadina wa ummatikum Muhammadil muslimin awsilillahumma minna ilaihim waj'alhu nuran yasa wa yatala'u baina aydihim waj'alhu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa سترا لهم من النار واستراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم وفرح من غفرة النيران اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك رجاء عندنا من أعمالنا اللهم ارزقنا غاية توحيد لها نحيا ولها نموت وبها نبعث إن شاء الله الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Diumumkan seberataan yaitu majelis di rumah ulun ada alhamdulillah hanyar berjalan mungkin 4 kali semalam sudah tapi karena semalam bulan puasa jadi istirahat insyaallah kena akan memulai bahasa pulang hari Jumat sore setengah bulan sekali di wadah ulun ya yang hendak hadir silahkan hadir ya itu tanggal 17 jadi Jumat ini Jumat Dodi Jumat ini Jumat Dodinya pulang. Nah, jadi 2 Jumat lagi itu jam 4:30 sore. Ya, mudah mamun amun kawa hadir alhamdulillah, munya kada kawa doakan aja. Nah, lawan yang kedua ini siapa hendak yang umroh lawan ulun insyaallah bulan Agustus setelah bulan haji setelah hajian pulihkan kita berangkat insyaallah bulan Agustus akhir. Nah, itu biayanya 35 juta itu 14 hari Agustus akhir. Nah, ada promo, ulun ada buka promo itu sebelum bulan Maulid mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan lagi itu ada promo itu arba'in. Arba'in itu artinya 40 waktu di Madinah. Jadi itu totalnya berataan itu 17 hari. Ya, jadi 9 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Itu biayanya 28.500.000 yang harga promo. Nah, kenapa jadi lain, Beb? Itu hotelnya di Mekah terjauh sedikit, sekitar 200 meter di Ajiat. Sekitar 200, tapi 200 itu barak 200 meter. Nggih, namanya Bating Kaung jauh. Namanya berjalan barak aja. Lah 200 meter itu bedanya. Kenapa jadi temurah, Beb? Ada promo 17 hari arba'in 28.500.000. Jadi siapa nang umpat mudah-mudahan ada rezeki kena banyak. Nah, ulun baik di Mekah tuh bujuran nah yang diganang untuk kadang-kadang bubuhan antara kuja. Mon Ali Mukim sudah banyak nang umpat lawan ulun dah. Alhamdulillah. Antara aku nih ada lalu lagi. Kada percaya, kenapa ada paham? Yo lu bingung. Mudahan kawan kita belakanglah berataan. Biar sekampungan tulak ada bapak. Kampung sunyi berataan. Ya, tulakan. Karena ada promo itu 5 bulan lagi promonya 28.500.000.
kena lawan ulun jo tulaknya berdaftarnya lawan unus kada bapak sama aja, lawan ulun langsung sama aja kada bapak sama aja lah. Jadi ngatakan itu umumnya berangkat bulan Agustus itu harganya 35 juta. Itu hotelnya bintang 4 yang ya paling 100 meter lah dari Mekah, dari Masjidil Haram. Amonya yang 28,5 itu 200 meter, sedikit aja bang, tak ada jauh bedanya. Mudahan kita panjang umur seberataan, sehat walafiat berataan, mudah-mudahan bisi rezeki nang halal nang banyak, kita kawal ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berataan. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lampian seberataan. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.